Assalamualaikum and good day to all of you. So, untuk video lecture pada hari ini, kita akan sambung dengan chapter 3 iaitu recruitment. So, for the learning objective for this chapter, kita ada 5. So, basically, the first learning objective is that, first of all, you need to understand what does it mean by recruitment. So, kita akan go through definisi recruitment. Nombor 2, you need to understand what are the process of recruitment. Macam mana proses recruitment tu berlaku. Next, kita akan tengok what are the sources of recruitment in order for you to recruit a qualified candidate, what kind of sources that you need. Number 4, you need to understand what are the methods in the recruitment. So basically untuk recruitment kita ada 2 jenis method. Kita ada internal recruitment and also external recruitment. So I believe that I already explained a bit on chapter 2 on human resource planning because recruitment is a part of human resource planning process. And last but not least, kita akan tengok what are the roles of JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, in recruiting the public servant ataupun kita kata public officer of Malaysia. Moving on, so these are the definition of recruitment. So basically recruitment tu apa? So recruitment tu adalah satu proses of attracting individuals on a timely basis. So kalau you tengok perkataan attracting tu kan maksudnya apa? You recruitment adalah merupakan satu proses di mana you menarik perhatian orang-orang di luar sana untuk apply a job ataupun a position yang available lah on a timely basis. So mungkin ada orang kata apa, ada dia punya waktu ataupun jangka masa lah in a sufficient numbers and with the appropriate qualifications and encourage these people to apply for jobs with an organisation. So basically kita kata recruitment ni adalah satu proses di mana human resource, jabatan sumber manusia yang akan mengambil pekerja ataupun mengambil orang luar daripada organisasi tersebut untuk bekerja dalam sesebuah organisasi lah. So next dia kata apa? The human resource function concerned with locating and also encourage the potential applicants ataupun potential candidates to apply for the job vacancy lah. So itu kita kata dengan job specification. Mungkin human resource department dia akan look for the best ataupun potential candidate yang ada specific requirement and also specific qualification that the organisation needed. So you dah ada basic about job specification in chapter 2, so you may relate with the recruitment process lah. Next, recruitment can be defined as any activity carried on by the organisation with the primary purpose of identifying and also attracting potential employee. So again, apa-apa bentuk aktiviti yang dilakukan oleh sesebuah organisasi ataupun sesebuah company untuk menarik perhatian orang awam atau maupun orang yang dah sedia ada bekerja dalam sesebuah organisasi itu, kita panggil dia recruitment. Maksudnya you sebagai orang ataupun sebagai human resource executive, you akan lakukan this recruitment process lah di mana you akan buka iklan, you akan go for buka booth dekat career fair untuk pastikan ada potential candidate yang apply untuk bekerja dekat you punya organisation ataupun kita kata you punya company lah. So basically recruitment tu can be said as an intended activity to create a pool of job candidate. Maksudnya dia merupakan satu aktiviti ataupun satu proses yang tujuan dia adalah untuk pastikan orang kata apa, untuk pastikan ada satu kumpulan potential candidate. Potential candidate ni bila kita kata pasal potential candidate ni maksudnya candidate ni adalah orang-orang yang memenuhi kelayakan ataupun syarat lah untuk memenuhi sesuatu jawatan. So itu kita kata dengan recruitment. Next kita move on kepada proses recruitment. So proses recruitment ni ada 5. Macam mana human resource executive, macam mana HR ni dia recruit orang bekerja. Macam mana dia cari orang-orang ni untuk bekerja dalam sesebuah organisasi. First kali,
they have to identify what are the needs or requirement of human resource. So basically ini adalah kerja-kerja orang yang bekerja dalam jabatan human resource. They need to identify lah that position require education background, for example, ataupun kita kata what kind of working experience yang diperlukan untuk memenuhi sesebuah jawatan lah. So if there is a shortage, so the company has to look for additional manpower. So if the organization having the shortage of employee, so they need to find a new employee. So they need to find a new workforce, or else the production of the company may be affected. Mungkin sebelum ni 100 orang buat kerja. Tiba-tiba daripada 100 orang, 20 orang tu dah bersara. So, kapasiti untuk buat kerja yang 100 orang tu mungkin tak cukup. So, they need to find another 20 people to make sure the productivity of the work is still ongoing. So, kita kata dengan the first step lah. The first step of recruitment, you need to identify lah what are the needs and also what are the requirement that required ataupun kita kata should be fulfilled to fill a position. Second, bila you dah tahu what kind of requirement that you need, you kena identify what kind of alternative recruitment option. So for example, mostly this company dia lagi prefer internal recruitment. Maksudnya you mengambil orang yang sedia ada bekerja dalam company tu untuk fill up the position. So I rasa I dah sentuh dalam chapter 2, video lecture chapter 2, what is internal recruitment and also external recruitment. So mostly company dia akan go for internal recruitment. So if shortage can be overcome, so company may not option ataupun may not choose lah for recruitment because it is very costly and also lengthy process. So basically untuk company-company and also organisation ni, they prefer untuk ambil orang yang dah sedia bekerja dalam organisasi tu ataupun kita katakan existing employees sebab dia nak jimat duit dan jimat masa. So for example, kalau you recruit people from external, you need to pay for the advertisement cost. For example, iklan-iklan yang you buka iklan tu semua you kena bayar dekat advertiser. Next, you kena bayar untuk cost training. Mungkin external ataupun kita kata potential candidate from the external tu adalah fresh graduate. So the company need to spend more money to provide training. And then bila kita kata pasal duit, dia juga makan masa. Mungkin within that 3 months tak ada pun potential candidate yang fit for that position. So they prefer to recruit the existing employer within that organisation. So itu kita kata dengan internal recruitment lah. Sebab this organisation believe that it is save cost and also save time. Nombor 3, let's say you rasa kalau macam alternatif tadi, orang kata apa? Internal recruitment pun tak jalan, and then you ada another alternative which is okay. Why don't kita provide for those employee yang bekerja lebih daripada 8 jam, kita bayar dia OT. Maksudnya you encourage this existing employee tadi, yang 80 orang tadi tu untuk buat OT, untuk cover yang kerja 20 orang. So kat situ company hanya keluar duit untuk bayar overtime saja. Tapi bila OT pun tak jalan sebab mungkin majority of this employee dia exercise this working life balance. So nak tak nak the company got no option to recruit people from the outside lah, ataupun kita kata that company ataupun organisation have to do the external recruitment. If alternative recruitment cannot fulfill the shortage of manpower, then the company has no other choices but to carry out the external recruitment process. Next, number 4. You dah tahu apa you punya keperluan, what kind of qualification that you need, and then you dah ada alternative tu, then you need to know what kind of sources of recruitment, whether internal or external ataupun both. So maksudnya dekat sini terpulang kepada company tu,
sama ada dia kata apa, dia mengizinkan this human resource department untuk buat internal recruitment ataupun external recruitment. So kalau contoh macam internal recruitment, you boleh just blast the advertisement, job advertisement through the email lah, company email. So untuk external, HR dia kena kerja lebih sikit lah. Mungkin external dia akan buka booth ke dekat career fair, job fair, ataupun terpaksa pakaikan service agensi pekerjaan, for example, untuk dapatkan orang-orang orang-orang ataupun orang-orang yang layak untuk bekerja dalam within organisation, ataupun this human resource department need to come up with orang kata apa, internship program. So basically bila ambil student yang final year dia buat intern dekat company tu, so it is one of the alternative for human resource department to do the external recruitment. So itu kita kata dengan sources lah, macam mana dekat lubuk mana dia nak cari orang-orang bekerja ni. Last but not least, you dah identify the sources. So company should identify what kind of method of recruitment lah, whether it is internal or external to reach the targeted candidate. So ini sama juga, you dah identify sources, so the company need to know lah what kind of step, what are the next step they need to do. So kalau macam internal, macam saya cakap lah, the human resource department will blast the email. So all the existing employee within the organisation, dia akan tahulah the iklan about the job opening. So basically untuk this organisations, mostly organisation, dia akan prioritikan dulu the existing employee, ataupun kita kata dia akan tengok dulu dia punya internal recruitment. Kalau internal recruitment dia tak jalan, tak ada respon ataupun tak ada potential candidate yang fit untuk that position, so dia akan go for external recruitment. So these are the process of recruitment. Next, kita akan move what are the sources of recruitment. So bila kita kata dengan sources of recruitment ni, maksudnya lubuk untuk mencari potential candidate, ataupun kita kata lubuk untuk mencari qualified candidate untuk bekerja within that organisation lah. So it is the place where the candidates or qualified individuals or potential employees can be found. So recruitment sources vary according to position being filled. So dia ada dua jenis, internal sources and external sources. Sumber dalaman within the organisation itself among the existing or current employees. So internal sources ni maksudnya calon-calon tadi, the potential candidate adalah diambil daripada dalam organisasi itu sendiri. External sources tu adalah sumber daripada luar lah, outside the organisation. Mungkin sumber daripada calon-calon tadi, calon-calon yang untuk bekerja tadi tu, you dapat daripada hasil daripada you minta tolong khidmat agensi pekerjaan, ataupun you dapat calon-calon tu daripada program internship yang has been provided by the company, ataupun you dapat dari orang luar lah, maksudnya orang awam yang baru habis belajar, dia nampak iklan tu, you post iklan dekat social media, you post iklan dekat surat khabar. So itu kita kata dengan external sources of recruitment. So you boleh tengok ini adalah orang kata apa, list dekat bawah tu adalah list jenis-jenis orang je lah. So kita tengok dengan internal sources within the organisation. So current employees lah, internal sources, sumber dalaman adalah terdiri daripada orang-orang yang dah sedia ada kerja dalam company tu. First kali you ada other position being promoted. So mungkin sesuatu jawatan tu dia jadi kosong sebab the former employee has been being promoted, dinaikkan pangkat. So bila dinaikkan pangkat, jawatan lama dia tu kosong. So nak tak nak, the organisation ataupun the company must fill up the vacancy as soon as possible lah. So they need to find someone inside the organisation. Kena find someone inside the organisation. So itu kita kata dengan internal sources lah. Next, nombor 2, dia boleh jadi bila seseorang tu dia terpaksa dipindahkan ke jabatan lain. So dia punya jabatan lama tu perlu diisi oleh orang
yang pernah bekerja and sama bekerja dalam satu jabatan dengan dia. Next, mungkin kena transfer kepada branch lain. So for example macam sebelum pembukaan kampus UiTM Rauk, so fakulti kita ada dekat UiTM Seremban 3 dengan UiTM Shah Alam. So bila pembukaan UiTM Rauk, so lecturer yang dari lecturer yang daripada Shah Alam, yang daripada Seremban telah diimport telah dieksport ke UiTM Raut lah. Maksudnya telah dibawa keluar daripada UiTM Shah Alam, UiTM Seremban untuk dimasukkan ke UiTM Raut. So itu kita kata dengan internal sources lah. Maksudnya memang pensyarah yang sedia ada dekat kampus UiTM lain dibawa keluar and then dibawa keluar dan berkhidmat dalam UiTM Raut lah, kampus baru. Last but not least, other companies or subsidiary belong to the group of companies. So subsidiary ni kita kata dengan anak syarikat lah. So for example macam saya bagi Perbadanan Nasional Berhad, PNB. Kalau you all pernah dengar lah. Kalau tak tahu, tolong Google PNB tu apa. So bawah PNB ni ada banyak anak syarikat. So salah satunya saya bagi contoh macam Sandabi. So Sandabi ni adalah salah satu syarikat yang kata apa, yang merupakan salah satu anak syarikat bawah PNB lah. So mungkin orang yang pernah bekerja dekat PNB, dia naik pangkat, orang yang pernah bekerja dekat Sandabi, dia naik pangkat, dia ada potensi ataupun dia ada peluang untuk bekerja dalam PNB. Dalam PNB. So itu kita kata dengan internal sources. Mungkin orang yang pernah bekerja dalam PNB, dia boleh bekerja dalam Sandabi. So itu kita kata dengan internal sources within the organisation. Next, we move on kepada external sources, sumber daripada luar, outside the organisation. So, kalau you tengok labour market such as first kali, secondary school and also nombor 2, vocational technical institution. So, basically dalam Malaysia kita ada sekolah-sekolah vocational, kita ada TVET program. So basically sekolah vocational lepas SPM diorang ada diploma dalam dia punya TVET lah. So basically yang daripada orang kata apa vocational school ni, dia lepas dia habis belajar dia terus kerja dengan company-company ataupun manufacturing industri yang orang kata apa yang ada joint venture ataupun yang required the candidates from the TVET program. So kalau you pernah dengar IKBN, Giat Mara, itu adalah contoh-contoh dia. Next, nombor 3, Institution of Higher Learning, IHL, dalam kurungan public and private. So basically ini kita refer kepada research and development lah, orang yang buat research R&D, sektor R&D. Next, external sources can be people from other firm, competition. For example, macam you dulu kerja Maybank, lepas tu you nampak ada kerja kosong dekat CIMB Bank. So itu kita kata external sources. Kita tak kata internal sources. Even though you are in the same industry, but you are from different organisation, from different company. Unemployed ataupun kita kata dengan fresh graduates, orang-orang yang baru habis belajar, yang tidak mempunyai pekerjaan, kita kata dia dengan external sources lah bila dia nak recruit. Nombor 6 adalah retired ataupun older individuals of worker, pensioner ke yang dia dah bosan duduk rumah kan. So ada certain company dia recruit pensioner. So kalau you pernah tengok movie The Internship tu, and then Hathaway tu berlakon tu kan, dia ada kan internship program tu, dia tak kira umur. So ada pakcik tu, dia join that internship. So you boleh tengok movie tu, you boleh relate kan. Nombor 7, former employees, orang yang pernah diberhentikan kerja ataupun berhentikan kerja because of special reason. Bila dia masuk balik bekerja dalam organisasi tu, kita tak panggil dia internal lah, kita panggil dia external sebab dia dah terminate dia punya contract. So dia dah consider as a person who actually external lah, no longer related to the organisation. Nombor 8, ex-army personnel, bekas pesara tentera.
Nombor 9, employee or labour union. Nombor 10, self-employed workers. Nombor 11, people with disability, and etc. lah. So as long as bukan you bukan bekerja untuk organisasi itu, you consider as external sources lah, sumber luar.